गरुड़ पुराणर सप्तम अध्याय गर्भवास विचार। यह पूर्वर आमे षष्ठ अध्याय पर्यंत समस्त प्रकार विषय वस्तु को पढ़ी एवं शुणी। आसंतु जानिबा कौन सप्तम अध्याय रे गर्भवास विषय रे गरुड़ पचारुछंती भगवान को, भगवान विष्णु गरुड़ को कौन कहउछंती। गरुड़ कहंती सिरे देइबे निकर, शुणी माहे चिंतामणि त्रैलोक्य ठाकुर। प्रश्न एक मोर मने हुई उदय, ताहार उत्तर मते कुह देवराय। गर्भर जंत्रणा जीव लभे जाहा जाहा, संशय फेडिण मोर कही देव ताहा। शुणिबाकु मोर उपुजिछि कौतुक, दया बही भृते कह ब्रह्मांड नायक। भृत्यर विकल वाणी शुणी देव हरि, सांत्वना वाक्य कहंती शुण पन्नगारी। तेबे गरुड़ भगवान को पचारुछंती, हे प्रभु, हे ब्रह्मांड नायक, आपण मते कुहंतु ए गर्भ भितरे जतेबेले जीव थाय किपरि भावरे से जंत्रणा लाभ करे, से विषय रे मते दया करी कुहंतु। मु आपणकर चाकर, आपणकर भृत्य, मोर इच्छा अछि शुणिबा पई गर्भ जंत्रणा विषय रे। तापरे भगवान विष्णु कहउछंती, भगवान उवाच, मन स्थिर करी बाबू शुण से कहानी, जहा पचारिल ताहा कहिबि मु पुणी। कामासक्त होई माता पिता एक मेले, संगम करंती दुहे जेबे मत भोले। से समय पिता बीज मातार रजरे, पतित हुई जान जनीर मध्यरे। भगवान कहउछंती, मन देई बाबा शुण, जेतेबेले कामना शक्तरे कामासक्तरे पिता माता अंध होई मत्त भଳରେ संगम करंती, सेतेबेले पितार बीज जाई मातार जनी द्वार बटे हेई रजरे मिसी थाय। तापरे कौन कहउछंती, रज बीर्ज मिली धीरे गमन करई, मातार गर्भ मध्यरे जाई प्रवेश होई। से रज एवं बीर्ज मिलित होई मातृगर्भरे जाई प्रवेश करे। पूर्व कर्म अनुसारे जीव थाए चाही, नरक जंत्रणा भोग करिबार पाई। से मातृगर्भ को पूर्व कर्म अनुसारे जीवटे चाही बसी थाए जे मु सेही मातृगर्भरे जन्म ग्रहण करिबी। तत्क्षणे मातृगर्भे हुअंती प्रवेश, भोग करिबा पाई कि नरकर क्लेश। जेतेबेले माता जान रजवती हुए, पाप देह ताहारिटी बोली शास्त्र कहे। से मातृगर्भरे जेतेबेले जीवटीए जन्म नवा पे अपेक्षा करिथाय, जेतेबेले पितार बीर्ज जाई मातृगर्भरे पतित होउछि, सेतेबेले से नरकर भोग करिबा पई मातृगर्भरे से जीवात्मा प्रवेश होइथाय। जेतेबेले माता रजस्वाल हुअंती, तार देहटी पाप शरीर बोली शास्त्र कहिथाय। ताहार कारण तते संक्षेपे कहिबी, तोहर मनरु बाबू सन्देह दहिबी। काहीकि ए मातार शरीरटी जेतेबेले रजवती हुए, सेतेबेले से शरीर काहीकि अशुद्ध होइथाय।
ସେ ଶରୀରକୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼କୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରଜବତୀ ମାର ଦେହଟିକୁ ପାପ ଦେହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟି ରଜସ୍ୱାଳ ହୁଏ ତାହାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବୃତ୍ରାସୁର ଉତ୍ପାତ କଲା ଯେତେବେଳେ, ସମରେ ତାହାକୁ ବଧ ଇନ୍ଦ୍ର କଲେ ହେଳେ। ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ରାସୁର ଉତ୍ପାତ କରିଲା ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଲେ। ଋଷିର କୁମର ସେହି ତପବନେ ବଳି, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେହ ଗଲା ଗିଳି। ବୃତ୍ରାସୁର ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୃତ୍ରାସୁର ହେଇଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବଦ୍ଧ କଲେ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଧନକୁ ହରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅସୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିଳିଦେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜେ ରାଜା ହୋଇ ନ ପାରିଲେ, ଲାଜରେ ପଳାଇ ମାନସରେ ଲୁଚି ଲୁଚିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାରଖାର, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜି ହେଲେ ଦୁଃଖ ସହି ଘୋର। ଖଳ ଲୋକେ ନାନା ଖଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭିଲେ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ନିଷ୍ଠ କରି ପାପ ମାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ। ଖଳ ଲୋକମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଲେ। ସଦାବେଳେ ଖଳ ଲୋକମାନେ ଖଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାହା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଅତି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୀପେ ବେଗେ ପରବେଶ କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତକକୁ 6 ଭାଗ କରି 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାହା ରଖିଲେ ବିଚାରି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଲାଗିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ଯେଉଁ ପାତକ, ଯେଉଁ ପାପ, ତାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର 6 ଭାଗ କଲେ। 6 ଭାଗ କରିବା ପରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସେଇ 6 ଭାଗକୁ ରଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଜାଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।